हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું સ્વીટ કોર્ન સૂપ। તો રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવું પરફેક્ટ ટેસ્ટવાળું સ્વીટ કોર્ન સૂપ ઘરે બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે। તો ચાલો બનાવીએ નાના અને મોટા બધાને ભાવે તેવું એકદમ સુપર ટેસ્ટી સ્વીટ કોર્ન સૂપ। तो स्वीट कोर्न सूप बनाववा माटे आपणे एक नंग मकाई लीधी छे। तो आपणे मकाईना आ रीते दाणा काढी लीधा छे अने अर्धी मकाईनी प्यूरी बनावी छे। झीणुं चॉप करेલું गाजर, झीणी चॉप करेली फणसी लीधी छे। 1 चमची बटर, 1 चमची झीणुं चॉप करेલું लसण, आदु अने लीला मरचा, स्वाद प्रमाणे मीठुं, 1/4 टीस्पून मरीनो पाउडर, 1 થી 2 चमची विनेगर अने 1 चमची कॉर्नफ्लोर। तो स्वीट कोर्न सूप बनाववा माटे आपणे आ रीते पेन लीधुं छे। पेन थोड़ुं गरम थाय त्यारबाद तेमां आपणे 1 चमची बटर एड करशुं। बटर थोड़ुं मेल्ट थाय त्यारबाद तेमां आपणे 1 चमची झीणुं चॉप करेલું लसण एड करशुं। एक चमची झीणुं चॉप करेલું आदु एड करशुं। आदु अने लसणने एकदम सारी रीते सातળી लेशुं। लसण अने आदु थोड़ा सतळाई जाय त्यारबाद तेमां आपणे झीणुं चॉप करेલું લીલું મરચું एड करशुं। आपणे अहींया मीडियम तीखું લીલું મરચું લીધું છે। लसण, आदु अने मरचा थोड़ा सतळाई जाय त्यारबाद तेमां आपणे 4 कप पाणी एड करशुं। तो आपणे आज मेजरमेंटना कपथी 4 कप पाणी एड कर्युं छे। पाणी थोड़ुं गरम थाय त्यारबाद तेमां आपणे मकाईनी प्यूरी बनावीने राखी दीधी एड करी देशुं। तो आपणे मकाईने आ रीते दरदरी पीसी लीधी छे ते आपणे पाणीमां एड करी देशुं। त्यारबाद तेमां आपणे 3 થી 4 चमची झीणुं चॉप करेલું गाजर एड करशुं। 2 થી 3 चमची झीणी चॉप करेली फणसी एड करशुं। बधी वस्तुने एकदम सारी रीते मिक्स करी लेशुं। 4 થી 5 चमची मकाईना दाणा एड करशुं। हवे आपणुं पाणी थोडुं उकळे त्यां सुधी आपणे थवा देशुं। हवे आपणा सूपमां एकदम सरस बोइल आवी गयो छे। हवे आपणे सूपने 2 થી 3 मिनिट आ रीते उकळवा देशुं। उकळती वखते आ रीते साइडमां फीणा थाय तेने आपणे काढी लेवाना छे। तो उपर आ रीते फीणा थाय ते काढवा खूब ज जरूरी छे, तेनो सूपमां जरा पण टेस्ट सारो नथी आवतो। तो आ एक टिप्स छे तेनो तमे खास ध्यान राखजो। तो आपणे आ रीते फीणा काढी लीधा छे। हवे तमे जोई शको छो आपणुं सूप देखावमां एकदम सरस लागे छे। हवे आपणे सूपमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करशुं। 1/4 टीस्पून मरीनो भूको एड करशुं। एकदम सारी रीते मिक्स करी लेशुं। वन 1/4 टीस्पून खांड एड करशुं। हवे आपणे सूपने थोड़ुं घट बनाववा माटे आ रीते कॉर्नफ्लोर लीधो छे तेने आपणे स्लरी बनावी लेशुं। तो आपणे 2 થી 3 चमची पाणी एड करीने आ रीते स्लरी बनावी लीधी छे तेने आपणे सूपमां एड करी देशुं। कॉर्नफ्लोरनो काचो टेस्ट निकળી જાય તે માટે આપણે 1 મિનિટ सूपने उकाળી लेशुं। तमे जोई शको छो कॉर्नफ्लोर एड करवाथी आपणुं सूप एकदम सरस घट बनी गयुं छे। हवे आपणे सूपनो टेस्ट वधारवा माटे 1 થી 2 चमची विनेगर एड करशुं। विनेगर एड करवाथी आपणा सूपनो टेस्ट एकदम सरस खाटो मीठो आवशे, तो ते तमारे जरूरथी एड करवानुं छे। तो आपणे रेस्टोरंट जेवुं सुपर टेस्टी स्वीट कोर्न सूप तैयार छे। तेने आपणे गरम गरम सर्विंग बोलमां सर्व करशुं।
તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ સ્વીટકોર્ન સૂપની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.